front tag. Brand new pa. Brand new. Ganda nun. Sa Basti na, madam. Yours na po. Basti yan, Basti. For still 450. Ganda nun. Meron pa akong isa. Na Basti din. Ito ang ganda, oh. Very Ito, Zainab. Basti. Si Zainab Basti ang yan, code. madam, Size natin for this one, medium. O, diba? 199. Saan ka pa? Code natin for this one is Zainab. Medium size. Zainab, 199. Alo, ang sarap mo talagang Pinay dito. Yes. Siargao, small, medium. Code Siargao. Siargao for 199 pesos. Padded yan, my love. 199. Siargao, 199. Siargawi. May padded, no? Ay, ang ganda naman nito. Ang cute. Heart Evangelista. Still daw si Basti. Go. Oo, yeah. Na-still Ay, ang niya. ganda nito. Ang lambot ng tela. Hanggang XL kasha. Medium to XL. For this one, code lambot. Lambot, 4299 silang 399. Beb, check nyo kung magkano tong brand na yan. Check nyo na lang, my love. Check nyo na lang. Ayan, Beb. Not joking, but this one Zainab, is yours na, import madam. talaga. LG Bascon for Mura still. yun, mura nyo nakuha. Super mura nyo nakuha. Ito, small, medium, oh. Parang si Siargao to, pero black. Pa Zebi din, pa Zainab din siya. For this one, code natin is vlog. Size natin for this one, small, medium. Code is vlog. Vlog 4, medium pala to, medium. Code ay vlog. Vlog 4, 199. Vlog, 199. Ayaw, Siargao, yours na pa, madam. Mini Salvation. Ito. Venus Siargao. 2. Ito po, may black na Siargao, oh. Medium din. Padded pa to. Padded. Black na Siargao. Code natin is Siargao